Di ata lalaresist Kasta. Okay. Di makukuha naman. Ikikip na Yamel yung ano, super tutnak. Wala mo na maglilib. Ay mag-DDC. Challenge yung mga archer, oh, may easy yan. Kasta. Titang Palasan. Dito na lang si Bibi Monster at saka si ano, Napalasan lang yung sasali pa. Wala na ata ibang Yung sasali. Jill. Yung Jill tsaka yung ano, yeah. B69, maglalaro ba yan, yeah? Kita ko sa pin. May gold dyan, Boss Landon. Para ikaw na lang bumili ng CD. Kailangan nyo ba ng CD? CD. Yan boy, may pang color game ka na naman. May uubusin ka na naman, ang galing mo. Ba, ang sarap ng steak ngayon, boy. Yeah. Ah, Hindi ito naliligaw si Gladys. Uy, nag-open series. Mahirap din makapasok. Ay ka na, bakit? Ito talks itong ano tawag nito, yung B69 at saka yung Hachi. Candidate for kick daw yan pag ano. May Gladys, wait lang pag ha. magsasali. Bibili lang akong gamot sa ubo. Putang ina, katinanalamunan ko. Yan, kick ko na yung Napalasan. So, Bibi Monster. Dami nag-open, ha? Tingin ka, dahil nag-open. Wala, di ako nag-kick, di na ako nag-kick. Mamaya pa ako mag-kick kung may sasali. Wala na naman ata sasali na eh. Mag-open lang ako, mag-open. Hindi, meron pa yata yung Preski yata. Saan yung impress kick? Yung kilo, sali nyo, Archer. Tanong Sabi nyo niyo kung muna, sasali. easy yan. Lalaro yan. Halika na ka, Tapi. Ay, sige, record ko lang. Baka hindi ka makapasok. Ay, yung ano. Wait lang. Ayun. Saglit lang yan. Saan yung impress key? Yun Ano lang, yun? potang ina mo. andito. Channel 1. Ito kayo. Tingin ko. Nasaan yan? Full na ba yung guild? Yung kill, sali nyo yung kill, oh. AC din yan. Nakapagawa. Guild. AFK tayo ano, impress key.
Dito sa Pilipinas ay maiimbing pinundana ng grupong League of Filipino Actors o Actor PH ang maling paggamit sa teknolohiya gaya ng Artificial Intelligence o AI. Dahil anila sa hindi tamang Pumasok. Sali nyo yung Sawan kayo, sawan. may mga Bibi na lang tayo sa ano. Zero. Sa Lost Tapia. Iwan na naman ako invite. Zero lang ako. Yeah, pasali ako ng MGS ya, yung sino ba bakante yan. Ayun na, ano, Duday si MGS sali. Yun, sa, Ay, di pa pwede si wala pa. Empress Key. Wala. Sino may Pwede ba ng slot? Marjorie? Kasali. May slot po ba? Ito yung 3 pass o sali nyo. Sino pa yung may slot dyan? Wala, isalin nyo na muna yung ano, wala munang hindi muna magsisync yan ng ano, ng CW. Isalin nyo muna sa ano na lang, sa RBB at saka MS at saka Lalaro ba to si Borat? Ba't walang guild to si Borat? Yun, lapit kayo kay Super Puday. Ah, sige, sige, Lapit, sige. lapit dun. Dito kay Puday yung walang party. 2 slot kay Puday. Asan? Ang bastos ng GN nito. Ay, super po dahil. Pasali po. Salamat po. Yung Empress Key di pa makasali ng guild. Ewan ko anong oras yan. Hindi pa. Oh, last slot daw sa ano, kay Puday. Ah, okay, kakalipat lang pala. Snow ba? Malaya. Yeah. Madam Graduate, ibababa ko kayo, Madam Graduate, ah. Pasama kay Landy, Madam Graduate. Naku, patay si Uslan din nabili ng ano. Sige lang. Okay. 3 minutes na lang. One slot pa dun, no, sa Super Puday, sa walang party dyan. One slot pa dun.
Lapit lang kayo dun sa Super Buday. Ito sa kaya. 2 minutes ko. Ay, 2 minutes pa. Nakapasok na siya ito ko. Dito Ano, na, hindi. dito. Hindi dyan. Sama muna ta. Gladys Spain. Nako, marami kang IBBE ngayon, boy. Uy, Okay, babalik naman yun agad. pati kami ni Tito Landy para hindi mahirap. Okay. Kit pag isang part gago. Papabihin lahat. Pag Maraming di na lang ako sakali. Pero may chat Ay! ako sa'yo. may isa pa pong ano, Ni Tito Landy. pahatak pa po yung isa sa Defiance. Let her go. Uy, Pit, wala na tayo dun. Manahimik Putang na ina mo, Pit. Mahiya ka naman. Ang tigas na mukha mo. Putang ina mo. Hindi naman nila ako kilala, Kaya- okay lang yan. Mayakan na Barney. Wala tayo sa Bago, stress. Wala ba nagbibenta Red Laser? Ina nyo. Mga boss, murahin nyo nga yun si Pit. Tigas na mukha eh. Pamura lang na malutong. Stress na ako. Ina nyo. Hindi nyo ako kilala, huwag nyo ako binibiro. Utang ina nyo. Kala mo nakakatawa. Ano nga, Ina nyo. ano nga pala yan, boss? Si Pit, si Barney yan. Okay, sino yung nag-aaling kalbo? Sino yung nag-aaral? Kasi May na, nagbibenta. Tawagin nyo na lang yan na si, si Barney. Start Barney na pala yellow. Let's go, let's go. Putang ina mo, Barney. Start ka ba? Ikaw ako Sabi, SD gago. Espilat, espilat, espilat. Apaklep, apaklep. Right, sorry. Repeat mo nga dito, Gladys. Patayin ko mga. Revive. Tara, right. 3, 2, 1, pasok. Tara, heal muna tayo. Maga Kata pa. mga bitaw. 7, 6, sige, sige. 5, 4, galaw. 3, 2, 1, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 1, up. Revive mga namatay. Tito Landy, papasok ng PL to sa sa kay Brusco. Apaklep. Kay? Kay Sa akin, Brusco. sa akin. Left. 3, 2, 1, pasok. Tapos hati tayo ng IBBA. 6, 5, 4, 3, 2, 1, eme siya. Makro, ha. Mababa tayo, makro. Packet na, MP. Packet na, oh. Yeah, Dito lang bumalik sa sila, makro mo. bumalik. Pumunta Patay mo, niya. clashing meet. 3, 2, tara, baba na. Go na. Baba na. 3, 2, 1, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ay, no. Lower mid. 1, up. 2, up. 3, up. Gago na, nakatalikod, par. 1, Naubos up. ko tuldok sa ano. Up. Dahil 3, up. 4, up. Palag pa, 1, up. 2, up. Dalawa pa kayo, Iker. SP na, SP. Tapak, right. Right tayo. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 5, 4, MH, 3, 2, 1, pwede na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, gate ha, tapal gate, 1 up, 2 up, pasok lang right, mga namatay. R2, ready R2, 1 up. Reso, ready gate ha, tapal lang gate. Yun na. Gate. Gate na, tapal, 1. Yeah, pasok lang ang right, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, kaya pa, 5 up, 4 up, tapal pa, 1 up, 2 up, 3 up, revive. Lahat, mga pumasok, SP na. Apak L1, flashing, apak mid,
Apak mid. 3 to 1 pasok na. Gawin, namatay kayo. BP namatay ah. Habol kayo. Tingin kayo Ewan gate. pa rin MP. Oo nga, ayun na. Tapal na gate. Tapal. 3 to 1 dito MH. 5, 4, 3 to 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Palag. 1 up. 2 up. Revive. Labas. Yeah, tapak right. Right tayo. So, itong mga nag-CW sa labas. Tirahin nyo muna para rebate kayo FS. Sabay tayo. Then tayo. Apak right. Apak right lang. Apak right. Apak left. Left. 3, 2, 1. Pasok na. 8, 7, 6, 5. Box. 4, 3, 2, 1. Itable. 1 up. 2 up. Gate. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Revive SP. Magkakalash yan. Apak L1. Oh, bus NS nun. Apak L1. 3, 2, 1. Pasok na. 8, 7, 6, 5, 4, wala. 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. 2 up. Ubus. 3 up. 4 up. Revive SP. Ano pa? 1 up. SP na. Tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6. Bitaw MH. 5, 4. Walang habal ah. 3, 2, 1. Gate nga tapal. Bababa na yung MP niya. Tara, baba na. LSK oh. Okay nga. Tara baba. Paray tayo. Wag. Laser na. Dali. May ipit tayo. Tingin likod. Dito na. Sagad kayo. Ito. Sink. Ready. 1. Up. Likod. Tingin likod. Makro nga. Mid MP. Makro na. Likod. Bilog nga. Dali. Remish tayo. Going R1. 2, 1. MH R2 tayo ah. Tower R. Tira R2. R1 sila, R1. R2. 3, 2, 1. Tara, go na. Ready. 1. Up. 2. Up. Box. 3. Up. 4. Up. Push na. 5. Up. Lapit. 4. Up. Yung bulik ko. 1. Up. Okay. 5. 4. 3. 2, 1. Pwede na. 1. Up. Tira. Balik. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Box oh. 1. Up. Yung hemp. Sige. Pasok lang right. Pasok nga right. Tumali lang. 8, 7. Pwede na. Ready. 1 up. Pupusin nyo. 2 up. 3 up. 4 up. Malagbuhay. Wala na papasok. Revive. SP na. Paka L1. MP. L1. Sige lang. L1. 3, 2, 1. Pasok. Ako bitaw madami. 8, 7, 6, 5, 4. Push na. L2. 3, 2, 1. Pwede na. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Gate. 5 up. 4 up. 1 up. 2 up. 3 up. Hindi nyo na agad na ubos yan. Revive. Tapak right. Tapak mid.
Mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gate tayo. 2, 1. Sa to yan, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up pala. Gate pa oh. 1 up. Sige, likod. 2 up. 3 up. Sige, busin nyo ito. Sige, patagin nyo. 1 up. Pasok lang nga, pasok lang. 8, 7, kalas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang. 5 up. 1 up. 2 up. Dami oh. Sige. 1 up. Kaya pa. 2 up. Palagbuhay. Gitna. Oh, revive. Labas. Kami ang iwaspong. Revive. Napakaruan. 3, 2, 1. Pasok tayo. Pasok na Arwan. Manamatay. Pasok na Arwan. Okay, 8. Ito ay miss agad 5, 4, 3, 2, R2. Ready na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Push yung R2. 5 up. 1 up. Balik R1. Makro na. Pasok R1, dali. Matay. 5, 4. Pwede na ito ko sa 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, meron pa. Gate. 1 up. Up. 3 up. Balagbag. 4 up. 5 up. Balag. 1 up. 2 up. Gate oh. May palagbuhay. 1 up. Palagbuhay. Revive. Labas na lahat. Apak mid. Left. Ito. NS. Dito ang pasok na tayo. Pasok na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Nag-L2 iba oh. 4 up. 5 up. Busin nyo agad. Ready na agad, gate. O, box muna. 5, 4, 3, 2, 1. Takusa. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O, ready gate. 8, 7. R2. L2 pala, sorry. Compress lahat. Kalati lang. Likod. Sila silang. Ready, 1 up. Damage tayo. Compress lahat. Dali. 3, Natay ako. 3, L1 na. 2, L1 na 1. NS. Ito, damage na. Kaya ba? Ayun na, NS na. Ready Ready, 1 up. Hoy, push kayo. 2 up. Maba yan. 3 up. Push kayo. 4 up. Push yung L2. L1. L1 par. Push na. MP main niya. Ready Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Palagway. 5 up. Revive best. Ay, huwag nyo ako reso, King. Yung reso yung OT. Spin na. Apak right. Right. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L2, R2, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Pumush kasi kayo lahat, par. Pag sabing R2. Ayan. 1 up. 2 up. Palagbay. 3 up. 4 up. Pasok nga R1.
ganun, huwag mo kayo re-reset pag ganun. Mamatay na ako. Sige, palag na to, palag. Sa Ay box, mo na lang. palag sa box. 1 up, 2 up, 3 up, box, 4 up, 5 up. Busin nyo nga. Gate na, ready. 1 up, 2 up, okay, 3 up. Gate, ready na kayo, gate. R2 nga, R2 lahat, R2, ready, 1 up, R2, lahat. Huwag kayo. 2 up. Ready kayo, sync ha. Kalati lang, ready na, tara push tayo, R1. 3, 2, 1, tara push R1. May image par, nasa na kayo, R1 tayo. May kalaban kayo? Tara R1 tayo, ya. Pumus kayo, R1. Pwede na to ha, ready, 1 up, 2 up, 3 up, gate, 4 up, 5 up, 4 up, gate, 1 up, 2 up, 3 up, palagbuhay. Happy best, ya. Apak mid, apak left. Left. Tumira kayo habang nakapak. Tirahin nyo, ayun o. Yung ice. Apak left. Dito ang pasok. Ano siya, 3, 2, 1, image siya. Dito ang tara, baba na. Okay. Dito ang tarang at 1 up, 2 up, 3 up, likod, 4 up, 1 up, 2 up, palagbuhay, 4 up, mid, 1 up, 2 up, may best. Napakarwan. Pasok R1 na nga, pasok R1. 8, 7, 8, 6, 5. Bato nga tayo. 3, 2, 1. Patayin nyo yung sumusunod. 1 up. Patayin nyo muna na. 2 up. 3 up. 4 up. Meron pa. Pabihin nga ng iba. Nakasing. Ayan na, ready na gate. Ready nga ka gate. Pakara. Tara, pumus tayo R2. 3. Ito at R2 nga tayo, R2 lahat, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 likod, R2 lang, R2 na, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, may sumana tayo, ready gate, tara, R1, compress lahat, patayin nyo lahat, ito, ang dami po. Ready ready macro, 1 up, 2 up, 3 up, revive SP. Revive na. Pinakain ko si Adrian ng Apak left. Left. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, takbo nyo. 4, 3, 2, 1. Habol. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, sige sagad, 5 up, 1 up, 2 up, 3 up. Okay, sumana matay, L2 tayo lahat, L2 L1 MP papunta na dito. box lang lahat, macro. Hoy, bumalik kayo, magpupush na, Emish siya. Ayun na IP ah. Fail to. 3, 2, bito, Emish siya, kalasa, box lang lahat, box pa, ready Pag pumasok, bihin nyo nga yan, 1 up. Hoy, bihin nyo. Pwede na yung patay. Compress, ito lang image. 3, wag, macro. Tara, macro. L1 3, MP, L1. tara, push. Flashing to Ready. usa. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up,
5, up. 1, up. 2, up. Revive SP. SP na. Apak right. Right. Habang nakapa kayo, par tirahin nyo. Apak right. Dito ang pasok. Di na lahat. Damage tayo. 3, 2, 1. Damage. Tirahin nyo, no? 3 ka. 1 up. 2 up. 3 up. Bilhin nyo. 4 up. Macro. Balik R1. Macro. Macro. 3, 2, 1. Tara, bababa tayo. Baba na. Clashing na. Hindi, 1 up. 2 up. 3 up. Laser not. Macro. Compress. Damage tayo dali. Compress na. Damage na. 3, 2, 1. Bitaw damage sa L2. Likod natin na, meron na. L2 ah. Macro. L2 nga tayo. L2. Dali. Gosh, yan. Sige, push na L1. Sagad na. Ready, 1. Meron? 1 up. 2 up. 3 up. Pasok mo na. L1. Namatay. 3, 2, 1. Pwede na. Tukusa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok nyo. 1 up. 2 up. Ready gate? Gate na rin. Suma namatay. Dali. Pasok L1. Pasok L1. Dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L2 side ready. 1 up. Gate. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Sige balagway. 2 up. Kahit tira balik. 4 up. 1 up. 2 up. Balagway. 4 up. Kahit nyo pa. 1 up. FP mid niya. Oh, revive na. SP na. Apak right. Apak mid. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na iba. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Hindi nyo. Macro. Gate. Tatapal na gate. Macro na. Damage siya. Nali. Naka-events ko lang, boss. Sige lang. Okay lang. Sige, macro. L1 flashing. Macro. 3 to. Tara. Baba. Macro. Ready. 1. Tara. Akyat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Akyat. 5. Up. Ano maubos? 1. Up. 2. Up. 3. Up. So, ayun. Hindi na okay. Tulong na sing. Revive SP na. Super tamad. Sana yung apak left. Apak L1. Apak mid. Mid. Tirahin nyo nga yung mga nagpipiki. Apak R1. Apak right. Apak right. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang muna. 2, 1. Ayun ah. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. L2. R2. Macro. Balik na R1. Siya ulang Hindi na bawo. gate na. Aray ko. Tanga na. TRX. Balik. Maangat na MP ah. Bili na tayo. Compress. 3 MH. 3, 2, 1. MH sa R2 tayo. Yan na, dyan na yung piya. Ayun na. Balik kayo. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Dahil ito. 1 up. 2 up. 3
up, 4, up, revive SP. Napakaroon. L1. Dalawa yung dalawang balik. Pag 500 jobs. Isang BP man namatay. Tira mo na kayo par. Napaka-L1. 3 ton, pasok na L1. Emis tayo. Dali, galawan na tayo. 3, 2, 1, emis siya. Tara, baba na. Baba. Mid. 3, 2, 1, tarangat. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Ang yat! Tangina kasi, ba't pa sa baba lagi? Pati epis. 1, up. 2, up. Wala kayong gagawin dyan. 3, up. Mang iyo lang kayo. 4, up. Revive SP. Kapakray. May siya Gladys. Tumira kayo, par. Tira na kayo. BP nga kayo yung mga namatay. Masarap mo na. Nice one. Tangina, tumira din. Pasok na. Tumira kasi kayo. Eme siya. 3, 2, 1. Eme siya. R2. Patay na rito. 1. Up. 2. Up. Paribid B, Ibusin natin Gladys. ito. Pasok R. Naligaw. Makro, lahat. Balik tayo R1. 3 to, tara. Balik tayo R1. Tribid. Flashing pa. Tara, baba na. Please, nakatapos. Okay, Makro. Pakapal. Ready, 3, 2, 1. Kalas, 1. Up, pwede na dyan. 2, up. 3, up. 4, up. Gate na agad. Pagka after, ready. Takusa pa, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Gate na. Tapal tayo. Kaliwat kanan. Galaw kayo. Ready. Ayun na, makakit o. Ito, salso. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 1, up. 2, up. Revive SP. Nagawa si Adeline, no? Napakara. Boss Mike po. Right. Right, 3 to ang pasok. 8. 5. Ito ka na siya nila. 4, 3, 2, 1. Tara, baba na. Flashing. Ready, 1. Up. 2. Up. Lahat ng lower mid, ha. 3. Up. 4. Up. Busin nyo. 3, 2, 1. Tara, angat mid. Ready, kalawa. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Akyat. 4. Up. Okay, busin nyo. Akyat. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 1. Up. 2. Up. Palag. 4. Up. Revive. Tapak right. Tapak right. 3 to 1. Pasok na. Unahan nyo. 8, 7, 6. Kalaban nyo. 5, 4, 3. Ayun, nasa Yung gitna pwede na. na ibang Phoenix ha. Ibang Phoenix pwede na. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Box oh. Ang dami pa. Box. 1. Up. 2. Up. R2. Push nyo nga. 1. Up. 2. Up. Takusa. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Pasok ng R1. Gate na tayo. Dali. Chink. Bihin nyo nga. Dali. Yung naps. Namak na. R2. Ready. Gate 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige pala. 1. Up. Sige. 2. Up. Ganda ng pwesto nyo. 3. Up.
box, 4, up, 5, up, may pa, 1, up, 2, up, revive SP, revive SP. Ako grabe kumatalungan. 7-2 na kill. Apaklep, apaklep. Plus 9 yan, pull-ups eh. Plus 9. Apaklep, Oo, nilipat dyan. Yung kay bullet. left, left, Ba't ako naka plus 9 ako? 3, 2, 1, pasok. 8. Ang galing nyo. 3, 2, 1. Walang image, oh. 1 up. 2, up. Tangina. 3, up. 4, up. 5, up. Ubusin nyo. 1, up. 2, up. Pasok L1, manamatay. Si Gate na agad, next ha. Tako sa 8, 7, 6. Pwede na tako sa. Nakakarang kayo. 1 up. 2 up. NS. Pwede NS. Gate ha. Gate. Sige dyan. L2 lang kayo. 1 up. 2 up. Huwag mo masyado malayo. 3 up. 4 up. 5 up. 3, 4 up. Palag. 1 up. 2 up. 3 up. Oh, SP na, SP na, SP na. Isa pa tayo dyan. Apaklep. Apaklep, apaklep. SP na lahat, SP na lahat. Apaklep. L1, 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 L1. L1 guys, L1. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, bitaw MA. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, gate 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 1, up. 2, up. 3, up. Kaya pa? 4, up. Sige pa, palag nyo. 1, up. 2, up. Revive na, namatay ha. Labas na, labas na, labas na. Labas na lahat, labas na lahat. Napakarwan, napakarwan. Nasaan to? Wait. Right. BP yung mga namatay. Tumira mo na nga kayo. Right. Dito ang pasok na. Bina. Bina nyo nga yan. Dito ang bitaw yun. 5, 4, 3, 2, 1. Pakunin nyo. Wag na. Macro. Pababa tayo. 3, 2, 1. Tara, pababa. Tara, 3 naman pababa. Ready, 1 up. L1, 2 up. 3 up. 4 up. Gate ha. Baba ng gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. 2 up. Okay, revive. SP. Napak-right. Papak-right. Pasok right. Ising yun ha. Habol yan. Hilang. Ringing to on bitaw image. Habulin natin yan. 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. GL na DC na si A69. Nasa nerd. Adobo. Macro na. Balik kayo L1 par. Dali. Macro. Re-image tayo. Press start. Dali. 3 to ang bitaw image. 3, 2, 1. Tara baba na. Baba. R1. Baba ng R1. Give. L1. Sagad na to. 1. Up. 2. Walang akyat ha. 3. Up. 4. Up. Bitaw mo lang Gladys. Tayo ha. Tapa lang gate. Lahat ng baba. Patay nyo. Tara gate. Laser tayo. Laser. Laser lahat. Meron po. Iyala. Bilog. Compress natin. Pasok mid mana matay. Pakapasok ako mid. 3 to. Tara akit tayo mid. 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1 up, 2 up, 3 up, gate na agad ha, 4 up, 5 up, tingin na agad gate para after nyan.
Busin nyo pa. Ready na gate. Busin nyo pa. 5, 8, 7, 6, 5, 4, gitna. 3, supremacy. 2, 1, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Gitna. 4, up. Kita. Ito, nandiyan to. Ayan na, gate. Ready na gate. 1, up. 2, up. Sarap. 3, up. 4, up. 5, up. Head lang ba yun? Napaka. Saling yung mga na-DC ha. 40 yan. Kaya 3, 2, 1, pasok. Bigyan nyo nga yan. Mamaya na 3. 3, 2, 1, bita MH. 5, 4. Gitna ha. 3. Marami sa gitna. 2. 1. Wala mo ng R2. 1 up. 2 up. 3 up. Ayan, gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Putang ina, nag-blink na naman. Ano nagtapan? Revive. CD. Apak left. Left. 3, 2, 1, pasok. Galing na. Hindi tayo, Mitch. Tara, L2. 3, 2, tara. Push na. 1. Up. Up. Madam. 3. Up. 4. Up. Oh, balik na L1. Balik na L1. Okay mo ka. Compress na. 3 mh. Pa, dali. 5, 4, 3, 2, L2 nga. Kalate. Ipit tayo. Kalate lang. Macro. Pagpo mo siya. Dito lang ha. Hindi pa nakikita. Likod. Tingin nga. Likod nga. Ikaw dabi ayat. Balik. Likod muna. 21 up. 2 up. Balik. Macro. 3, 2, 1, tara push tayo. L1. Nandiyan pa. Kalas. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Push na. 4. Gate. Pasok L1 mana matay. Pushing muna. 8, 7, 6. Naligaw na. 5. Naligaw na. 4, 3, 2, 1. 1 up. Yung things Dinamin niya. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Revive S. Oh, yun. Napak right. Pasok na. Macro, MH, 3, 2, 1. Baba tayo mid, ta. 1 up. Matay niya, 2 up. 3, 2, 1, tarangat. 1 up. 2 up, nakapesto. 3 up. Tira balik. 4 up. 5 up. Okay, 1 up. 2 up. Pusa. 4 up. 5 up. Tira balik. 1 up. 2 up. Okay, palag. Push pa. Dali. Maro, akit nga tayo mid ya. Ito sa mid. Klaro po naman bas po. 1 up. Tara, ang at mid. Pasok mid mga namatay. Pasok mid. Toxic 1 up. Pwede na ising. 2 up. Patay nyo. 4 up. 1 up. Tira, uy. 2 up. 3 up. Pasok mid. Tingin na gate, ah.
Tingin na gate, tingin na gate. Meron pa. Ay, ubos. B. Hangin mo, bakit? Ayan na, gate. Ayan na, gate. Tingin, gate. Guys, tingin, gate. 1 up. 2 up. 3 up. Labas ka, portal. Labas ka, labas ka. 4 up. Sarap nun, nung Mino. Oh, yung loso, boy. This is Crow. Fuck that out. Tao gang. Left. Wait lang, wala mo na papasok ha. Pasok na, pasok. Hindi ka makapasok po sa channel 1. Pwede ba yun? Miss ha. Okay. Tumada mo. Tapal tayo ha. Ayun na, tapal lang. 3, 2, 1, tara baba. Floor mid. Dito lang. Lahat mo baba. Ayun o, sa mid. 1 up. Lahat ng baba. Macro, L side lang. L side, lower L. Dahil, nag-laser sila. Par, dito lang, laser. Ayan o, L1. Ayun na, baba na. Nasaan na kayo? Naligaw na kayo na landas siya. L1 nga, akit na, L1. Sa laser Tapos nila. tayo, MH dito. 8, 7, 6, 5. Ito, MH. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Meron pa. 2 up. 3 up. Pasok L1. Mana mo tayo. Bihin nga itong mga to. Bihin nyo nga. Yun sa gilid. Pasok L1. Pasok L1. Gate na nga iba. Yung itabol. Gate na agad. Pasok lang L1. Compress, MH. L2 nga, L2 na, L2. Bihin nyo nga yan, L2 nga, L2. Kalate. L2. Kalate lang. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Clashing. Kalawat kanan. Ready, 1 up. Patay nyo. 2 up. Macro. Laser. R2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Reso mga namatay. Reso. Recover tayo par. 5 patay lahat. Pare B ako lagi. Ayun na. Sing par. Ayun na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. 2 up. 5. Dahil napakaroon. Napakaroon. 3, 2, 1, pasok. R1. Pasok right. 5, 4, 3, 2. Paibos yan ha. 1. Pwede na. 1 up. 2 up. Pwede na yan. 3 up. Patayin nyo lahat. Patayin nyo muna. 3 to. Tara R2. Flashing na. R2. Nasaan yan? R2 ya. Tara baba. L1 to. L2. Akit. L2. Pakapal mo na. Pa B. 3, 2, 1. Tara push. Push na. Ito ha. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Box. 5 up. Dito na balik. 1 up. 2 up. 3 up. Lahat ng kukulit. 4 up. 5 up. Push ka kayo. Box. Subos na eh. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok L1. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. Tara, boss mo. 2 up. Sarap. 3 up. 4 up. 5 up. Wala na papasok. 1 up. 2 up.
3, up. Na SP, na SP. Kasali ako na snap ya. Labas na, labas na. Watching movie Napakaroon. all the time. Oh, hindi lang tumay. Right tayo, right tayo, right tayo. Yan. Right, right, right. Right. 3, 2, 1, pasok. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tara, R2, after. Sync yan na, 1 up, 2 up, puta, 3 up. May sumana matay, bihin nyo nga. 1 up, 2 up, bihin nyo, bihin nyo. Huwag niyo BA. Sige, huwag nyo na BA. Huwag niyo BA. Huwag niyo BA. Na BA ha, pag Puro nyo. hindi mamatay. Oh, Ray sumana matay. Dali, Si yan, Dires po, si Dires. Three, Si two, one, Direso, Tara, si Direso. baba tayo, baba tayo, Sige lang. baba tayo, baba tayo, baba tayo, L1, L1. Narito Phoenix, narito Ah, Phoenix. L2, sorry. Babayo, bilog, mid, bilog tayo, par. Hindi tayo nag, ano. Macro. Nasaan yan? Tara, mid, laser tayo. Laser tayo. 1, up. 2, up. Dito rin yung PA. 3, up. 4, up. 5, up. Tira balik. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Palag buhay. 1, up. Kaya pa. Sila. Apak mid. Mid tayo, mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 5, 4, alas, 3. Dito mapal ah. 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige. I-revive bro, sayang. Revive. Move. Patay kay Dudy, gago. Ako si Deep Stock yun. Napaka-right. Sige lang, bili ka na. Right tayo. Tara, angat tayo. Gagi, teka lang, ako nakapit. Tapak-right. Ito natin. Pasok na. Gago, ba't mo nga sa ubo? Ayun na, wala na. At ako bitaw. Sige, patay. Gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Di tayo sabay-sabay, boy. 1 up. 2 up. Lahat nakapasok na eh. Kalahati. Revive nga tayo lahat, par. Apak L1. Apak L1. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, L2, 1. Pwede na, L2, push tayo, L2, malilig ka. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, meron pa, 1 up, tingin likod ha, 2 up, tingin likod, 1 up, push tayo, 2 up, 3 up, palag, SP. Nakapiyong to. Napakaroon. Napakaroon. Pasok na. 8, 7, bigyan natin to. 5, 4, 3, box lang. 2, Ay, nagate, One. impi. 1 up. Pwede na, gate muna. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. 2 up. 3 up. Palag. 4 up. 5 SP. Tapak mid. Hintayin natin to, NS. Saan nalakad? Tapak mid. Tapak right. Walang papasok ah. Hindi ko pa sinasabi.
Wala, SP kayo dyan. Yung mga anong pumasok, apak right. Hindi, iangat yan, NS. Apak right lang. Huwag na siguro hit Takusa ko, Tox. Ha? Huwag na siguro hit yung Takusa. Hindi naman natin titira eh. Hindi naman nakasabay na. Wait lang, pasalupahin mo na na. Apak right lang, apak right ah. 3 to 1 pasok na. 8, 7, 6, 5, Yan ang MP. 4. Ano? 3, DC ako, DC ako. 1 DC up, ako ng bilya. 2 up, 3 up, 4 up, palag boy, 5 up, 1 up, 2 Sarap. up, 3 up, 4 up, revive, SP. Sa Apak right, party ko, DC ako ng bilya. Wait lang, connecting na ako. left. Pasok left. May pumasok ng ano, umakyat. Hindi na lahat. 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up, binyan. 3 up. 4 up. 5 up. Box ka lahat, pareso nga. Dali, angat tayo. 3. Image ka pala, hindi. Gita, tapal gate, 1 up. 2 up, tara angat tayo. 3, 2, 1, tara, bitaw mo image. Sige, tara angat tayo. MF tayo, ayaw nila mag-MF. Yakit na. Oti tayo, selpak mo agad ah. Sige. Diyos. Patayin nyo na sa OT ah. Image tayo dali. Ang haba natin niya. 35. Compress that, 10%. image dali. Image. Yung nipis naman 20%. natin parang di tayo full gilya. T. Huwag na kayo lumabas, Mochi. Uy. Uy, hindi ako yun. 50. Balik na lahat. T. Maluluwa na. Dito nga image. 70. Ay, sige. Puta. Natin ah. Mag-aamoy. Dip natin. Big Gladys, big. 90. Compress that. Try lang natin dip. Luluwa. Scout mo ah. Dito Landy. Sige. Clear. Dito Dito tayo, na dito MP tayo. Sa L2. L2 na MP. Ito na. Balik na lahat. Gladys. May scout naman eh. Nandito ako. Dito na. Kaya papunta na dyan, Buslan, di makasalubong mo dyan. Bumalik Balik na. L1. Ito na, going na. L2 na, L2. Oh, tira balik lang ha. Kaliwat kanan. Third tile ha. Lahat eh. Pag 1 up, 2 up agad. Salubungin nyo ng BE yung yung FS na mabasok ha. Compress nga lahat MH. Nag-gold Compress sila. lahat MH ha. Yung Hindi dikit lang isa. image ako. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Revive SP na. Request sa atin. Napak-right tayo, yeah. Pasok right. Hindi tayo makapalitan niya. Parang hindi tayo full team. Hindi ko Image sinasala. 3, 2, 1, image siya. Palagan natin to, nasa box. 1 up, 2 up, patay nyo. 3 up, 4 up, box 4 1 up, 2 up, wala, maluluwa yan. 3 up, walang papasok doon. 3, 4 up,
Pasok R. Pasok R. Pasok R. 1 up. Pasok right. Pasok right lahat. Pasok right. Patay na yan. 1 up. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. Box. 2 up. 3 up. Pwede na. Sige. Okay, pasok right. Pasok right. Nag-ali lang. Hindi si Gladys. Hindi si Gladys. Sige lang. Sige Hindi lang. ako Tapak right. Ako isa. Sige, tapak right. Tapak right. Tapak right. 3, 2, 1. Pasok. Okay, kinumon na tayo. Wala tayong magagawa. Ay, sumama ng iba. Image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Labo na yan ha. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Pasok lang right. 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 Ano naman? Eh, gate 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang right. Ano yan? Pasok lang right. Ah. Pasok lang right. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok lang. 5. Meron pa box. 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pumapasok pa. 8, 7, 6, 5. Gas nga. 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. Pwede na yun ba? 2 up. 3 up. Busin nyo. 4 up. Ano pa? Busin nyo. Hindi ako Makro. Matay pa ako yung safety par. Sa channel 1. Pasok ng Aron. Pasok ng Aron. Pasok kayo Aron. Pasok kayo Aron. Sige, boss na po. Nakatingin ako sa'yo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Hindi na makapasok. 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Meron pa. 1 up. Kayo boss. 2 up. Itong 1 up po. Okay, pasok ko lang R1. Okay, yung gusto nyo, di ba? Huwag na tayong makit na MF yan. Pasok lang R1. Pasok lang R1. Nantay namin kayo. Image tayo. 3, 2, 1. Image 8, 7. Kalas. 6, 5. Hindi yan R2. Dito. 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. Ibusin nyo. Gate. 1 up. 2 up. 3 up. O, ano, sync pa. MP 1 up. O, resu. Pasok R1. Dali. Pasok R1. Pasok ng R1. MH. Compress. 3, CD. 2, 1. MH ha. Bababa tayo ha. Napasok ka CD, na. CD ba? Okay, baba na. Dikit. Okay, mid ha. Kalas, mid. Lower mid. Akyatin nyo ha. FS. Kaya nyo. 3, 2, 1. Go na. 1 up. 2 up. 3 up. Akyat. 4 up. Akyat. 5 up. Ay, namakyan. Mamamatay tayo lahat dyan. 1 up. Pasok mid. Pasok mid. 1 up. Okay, pasok ng mid. Pasok mid mga namatay ah. Okay. Kailangan nyo. Nagdami pa ako. 1. 8. 7. Bitaw lang Emi siya. 6.
5. Discarte ano, IPS 4. 3. 2. 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Busin nyo. Ito, si Udas. Gago si Udas. Meron pa, gitna. Oh, macro. Compress na lahat. Pasok Nigma na matay. Dali, papasok yan. Mapasok yan. 3, 2, 1. Tara, baba na. Right tayo. Wala sila. Tayo mag-kill pa. Ayaw nyo ah. Gusto nyo ah. Ready, 1. Up. 2. Up. O, baba. L1. Nasa L1 sila nyo. Phoenix. L1. Ito na L1. Baba. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige, busin nyo. Angat L1. 1. Up. 2. Up. Angat. Ay, dyan lang kayo. L1. Likod nyo. Laser. 1. Up. 2 up. Supremacy. Bababa sa inyo ha. Ready kayo. 1. Up. L1. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Kaya pa mag-kill. Pass kayo. Miss pa kayo yung mga gusto mo tumili. Dami yung FK oh. Hindi na ako nakabalik. Hindi na makapasok. Sinis. Kahit sa channel 1, wala. Hindi. Chocolate. Another chocolate. Mga ya, maglilinis kami ng guild ng mga ya. Then pagka Friday, first come first serve yung sasali ng bar. Wala bang war bukas? TW. Hindi ako nabigyan ng chocolate. Gago. Bukas kayo maglilinis? Ba? Hindi yung box. Kasi pag bukas kasi baka di na makasali ng guild pag magwawal na. I mean, so di kami makaka-TW? Ganon? Walang binigay. Hindi Basta ba? na ata maglilinis, sabi ni Luzmiel. Tingnan mo sa GC. Boss Pong, ano ba yan, Boss Pong? Si Boss Pong. Kami maglalaro kami TW eh. Wait lang, Boss Mod. Alam ko hindi na eh. Tayo binigay ng chocolate ng puta. Rewind yung chocolate. Asan si Boss Pong? Boss Polaps. Dito. May kausap lang ata. RBB tayo match. Sa top 10 ka, Boss Lapo, di ba? Oo, wala binigay sa akin. Lipat lang channel si Rogel. Wala ka rin sa Android. Ayaw nga pala. Lipat Ako lang rin, kami zero. Ako rin. Gugi, walang box. Doyo. Putang ina mo, Barney. Hindi ka sumigaw. Ang ina, buti nga, nakabalik pa ako eh. Ulul, Barney. Mahina. Putang ina mo. Hina. Pide-pide mo naman yun, no? Pide-pide yung swordsman ng puto. Swordsman sumisigaw. Yung Barney hindi. Aray mo. Kita mo yung sa amin ni Ice, sumisigaw eh. Nakakaya ka, Barney. Putang ina ka. Barney na dilaw. Gago, hirap pumasok, Paul. Paul pa rin ba? Oo. I-spam mo lang. Hirap pumasok po. Inang Ay, puto, balik na pala tayo dun. Balik tayo dun sa kabila. Gago.
Nice G po, thank you. Nice G, nice Utang G. ina mo, Barney. Mga boss.